It's me again, Boy Kindat. Bagong pakikipagtaka na naman ni Chef Boy Kindat. Ayan o. Ayos. Ayan o. Time check. 8:55 AM. 9 AM. Ang pasok natin, meron pa tayong 5 minutes. Kaya relax lang tayo. Para cool lang. Chef Boy Kindat. La 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 la. Yun o. Stretching muna tayo mga ka-friend. Stretching, siyempre, bago makikipagbaka sa pagluluto, paghihiwa. Siyempre, ang pangmalakasan natin, kolonya. Yan, para laging press tayo, laging mabango ang Chef Boy Kindat. Siyempre, amoy iba-ibang putahe sa kusina, karne, isda, yan. Para press na press pa rin ang Boy Kindat. Bueno, thanks for watching. Huwag kayong magsasawa. Buhay! Salute to all FW! Boy Kindat is here! You know. Ayos. Thanks.